mtu atehao na valiti usa suala hai yemini eze tokoni anzoni jibu wandro dunia lazima bodonja ndongo batsina kamra kusudi leo hadisi ayo atanga wandra ko unibesha minja poro hausi okenda dende mna he mufma ne haiba haumrujo haisha mna ndongo mratse he hati mne ndini wala tse bala kujata shelo shela de ndongo zitese zijibiza mtu bala utashelo kujata shelo haubanja mna ndongo kwamba mrata mna mtokutoku wa trist yani ndongo zitabisha mtu yabo kuja tristewa hai ezo kama kutubiza uchikomplika rifu that mna TikTok harimwe message ya mru hani besha kwanja mna TikTok wa utea vavo fundi tsaile wa TikTok ile vale hai yaboje TikTok kwa ile wa TikTok je badi mitsere wazo bado minja poro nervea yekamra ni re ya TikTok ya utea c'est bien abongena ndongo harimwe darasa jibiwa hani rahatse yabo yo problem yekamra ntini ya TikTok yabo ya ndongo ya tijinji ni tourist abonga ndongoza ya ziona harimwe darasa zimtabisha ndongo harimwe meshahe yabo yo mpaka nso nerve idi namna heduna ina ina mreze bufuna rinjaro mwe darasa renzatu aizo mali kamra ntini yamna kweri yabo mjoka hausiu contraire mamjo jibiwa kamra katamna kweri bufa bomi pardon bebela njaka ubenza yongonza porteza barenti ko yo kweri ibanu urane ko yo kweri yani yo mahaba amour ho profitant namna kweri amour grâce Allah yabo ya problème ye pardon bakaruduta pardon ambeso kana fikira zidwaje asheka utamna kweri yabe pardon ite nzo nataka problem utamna kweri badi banu mahaba ndo tsanzana hacker badi banu garanzana hamu hacker alafu wa mlat bo fursa mahali bala njako benda tutina mnaker ye problem zabati bo kuyo kweri yo mahaba hamu untina kweri mahaba ya Mungu yabo yo problem yengonzo untinende demindu ukangona nzo hemindu bofu samani ngonzo untinende demba wanzo untine foto lamba ukanga muhanzo hemba ashi imrudanza mru hemba bofu pardo ngonzo untinende lezenyile zao ashe tutinamna kore badiyo de lambo ma amuru banu amuru ngizo zinji amuru sepoko simpaka amuru ya unafiki hadisa simpaka amuru ya unafiki badi bananga bolona amuru wa kwanza mrambia mzaza je t'aime maman je t'aime papa ewa je t'aime fundi oui badi yo ngabo c'est vrai namnitine je mo spécial mameze ko liabo c'est vrai ko londra badi banu mrambia mzaza ka je t'aime maman et yabo je t'aime maman ça veut dire abo ngabo na fikra za unafiki ashi je t'aime papa badi mrambia papa ka je t'aime au je t'aime grâce à Allah fundi je t'aime grâce à Allah yabo problème ndeni badi yo mahaba ye difference ndenia ukanga muhanzo bomzaze kamuhanzo bombaba kamuhanzo bofundi ndeni ngamuhanzo ndi ukawe mzazangu ngamuhanzo ukawe fundi wangu ngamuhanzo ukawe mjomba badi demna hiyo ngabola kangu mwanzo unafiki c'est autre chose aizo yabuye tsirongoza umrudoji complique esheleka mratsona bwanje wanazindomanda wa harima message mradu zisa suala tsile mwasha hitsonga mwanzo njibu wandu tinjati tapendrongo bala njia TikTok ya tijia tse how touristi yode namna zoto njia watimpa kamrapi wakati mrutsodiwa zangatsungoka automatiki zoto ka automatika basa wakati zoto ndo njia ze jivuriza mrati jojinerve watukufu ngamjio harimwa edarasa ngamjo ni samihi watukufu wa Islamu wa imani abasa inunga njia wa harimwa edarasa fundi na randisi les 8 choses très importantes dans ce bas monde les ndongo nane zilo muhimu rizeju avane jazivumbua tsambaye boyinginga ndisao haterist nabonga mina vocali banu za timu 15 nijoko bidini mtinie ni vocali jo dépenser 8 ya ou 5 amfikiri chaque tsubidizi kensini mwa 5 vocali haina nzima bonge joka urenga 1 minute ya kamili au 2 minutes yongejorenga wakati pia nono ngejorenga natsamba 10 minutes za kamili amjoka ubua vocali banu ni heze volume haina mru akensa doshileze vocali bof izonga mjoisha habari hindi tuliye banga bo secret caché exceptionnel voix vocale njoka uzibaba no mzishiyeno za timu 10 au 11 ngamjotia mbabi yabo shanti na utia honsini mwa 5 lazima zidepenser 5 au zike yabo nizitie mwishiyeze habari zo mjiko centre rahane jajusa ye boyingi ya heze witishozi sambanga sina usekitifu dauvi zila na mwambianize nkati juru zavira
zijirijana hari mondongo za masihu satano za masihu komori uhondra minui zendongo hizo zijiri bofu ikawa ndo wadoisha darasa zino wajoka watawa wandu watwanza wisheze darasa wajilati zao wakwezi ntizamba banujuzi yejozi kubali nguto trajem endazi enja mtolani darasa banjuzi namba ukanaze telefoni ngizo ajali ya heze ndola ya heze langiza sukuni mratsungorongo mrume yatsohelewane mrumshatsohelewa enja mwambianu ka telefoni ngubali wa hata hanjaho mshanani mrungu vibre ngu hadisi na hawarana wandu ukana ngeiti yawo umani zendola ngazimenyi hawo enja mwambiani hatarukana ritawe ba vibraso inunge menya undola yeweshele yongu jontinaje emu yawe yambe bofu ebala ngo wonoza jiri ezintsigizo wazambarilo na 3 jours banu au 4 jours enja mwetolani darasa banu bokata tsono moto tsola wamba tijiva la ndobi moto tsola udingo kupe fanya wana teatri yetesa wandu moto tsola wa kheri bokondo fanya nando ngeta YouTube moto wa kheri wamba Rolando bi mhd besede kali mhd besede kali mhd au mhd nzima muhimu ngabode mhd au mhd dekeli bokwata tsono hakupe hata haziti ya hafanya mna montage akahweleza ukafundi ngurongo wo owade wamba maladi vibration nezelangiza nyuni wakata timono hata haikupe juzi leonso araro tsono hata haikupe morso hiyo haitari mwana video ya hizo njazamba juzi bo tukufu badi Mwenyezi Mungu kangwanzo yaonese wanduze kweli wandu wakaudharauze ndongo na zamba zile wakabufungo tsamba ne mportukwa bofu ibanifundwa ngwambo na mmonezela na mwambia owandu watseha wantseshe madui badifundwa nyukutsamba batani namwe zitsojiri jana wizo shazijiri hausikitifu na msuiba zijiri hausikitifu na msuiba na moto wambwa rahma vukuhu mjiniha umji wa dini ninga mshangayo moto yazifaga zendugo zetu nga mshangayo kajastahiki ninga mshangayo haukawo mji mtukufu wa Songomani ya mitsami huli uo mji wa dini unga mhuju uo mji uo bofu nga mjo subutinre mwabundu kibano mjo subutinre pete uo mji wa dini Songomani ya mitsami huli uo mji wa Qur'ani Songomani ya mitsami huli uo mji wa watoto wa hifadhi Qur'ani wa ujuloha Qur'ani wa ujuloha dini bofu amsubutinre pete ze kalima tishangaya wojanaze habari zaka ujiri zendongo zinu na zamba juziri lona 5 jours bano zaka ujazijiri jana na wandu wazonea tazila zijazijiri shanga mshanganyo mimi ngambukana emoto yazifanya njele wa ukakweli yemoto Msongomani njele wa hadisi je kazijastaki kimru ya laho mjinihu wafunga mrepete wallahi kazijastaki kimru ya laho mjinihu haukawo mji wa dini mji wa malezi ngamina wanzani wangu yuko mafundini wajua wafunda lina waopya mihumi ujua watoto wa Qur'ani ngamwajua watoto wenji na wanawashe wa dini wanawashe huyu ngamwajua ndo mjiniho mji wa mastehi wa dini wa Qur'ani alafuzi rungu moto yafanya hapo ashewo wa mji omjika unopa ropulo ashewo haukawo mji kwa jambo haukawo mji wa dini shairisa emoto yazifanya kajastagiki haukawutsi mji wa mzaha wa mji wa dini imoto yazifanya tishangabona uzisoka wanambe yazifanya da kuomba sungu tabano no yotsi ndiyo zonda bese umoto alama la ngwaji chakato lo mji ndiyo tsirditse shele ya wa mitsamba ashe je valambanina na miraya mbanina miraya mtumenu watoza muislamu ardaza kafiri wala mruto joha tizatirite shile tabashe wala wakata hemi tumene masahaba zirongozika mruto joha aladahoni la mitume mraja kafiri tishangate hizo tizamba na mtahadhari baze telefoni za vibrations zelangi mtu helewa zinunga zimenya uzendola tizamba juzo amrandi sote
tizo zijirija eza jirindi mna moto mwanamshe ya lolo wa Teresa kabatu jamba kafundamba ndongoza ndaba uzito za kizungizo YouTube yabo na mtsobu za video mmone YouTube ma journalist wasangwa zele zazo ndongozo na mtsobu mmone ze televiziyo za heno ruswidi za hele bavula mitami huli ma journalist wao ndo watoka ukanti waziti yabo za habari ngwa zamba meti zijua avant rahaza javumbulo sitemna publicité Facebook ntihale ntsola za video za ndisa ujuba sababu ndazilana ze renseignements zangu ngazendaondo ze renseignements za fundi azo nkali mashallah si par cette formation raha ndaona ze video za jetu public hizo na mwangalie moto abasa inonge martut nge hospital hajitra mndo moto wa Teresa ya lolo na abotisha tena banu maskini kari banu hazanyu meni tena tijaza nyumeni tijingu joka uzaya na mwishe hasaratiyo maskini mzazahi na mbabahi wa tabia we roho maskini mbabahi na mzazahi wa tabia we roho sibaki mzazahi wallahi amisuruka mzazahi roho ngu tabia wata na mbabahi maskini mguna wanike courage na subira yani moto hujitashia mwanrume weni wajitashia hucho huambe mwanamme wengo mwanzo ibanu mrende jibu watoto ibanu unumswiba inchuko kuyemza unumswiba unilukafa ibanu wanatoto ibanu wanashi mrende moto wa Teresa bof agarjoka komori mrulolo ataduza mrulolo nasina wataza hatu wazaya wakana Teresa yoti majabu mratushanga Teresa ui komori 14 mruzaya Teresa mruzaya ewa mruzaya komori hizo moto hamando yiwa Teresa ya lolo nemrume wende wajitashi shakuja force wazamvuani kwa ni mzaza umbaba umju shahujitashi wambe mwana mmengo mwanzo ibanu watoto mrende ulinukafa ije problemu ya telefoni na vibration hajirenge gashi hajiholele hajipatiza hajitamru na mwene problemu dazina mwambia telefoni ya heze vibration na mwambia ni atasio bangizo dashi badi Mwenyezi Mungu yeka hajaila mrungo ngatsingo huja wizo na wanruwe dharau na gozo tsohuja bofu zinuza mbajuzi mempaka tatimizi 5 jours bofu zitojirejana wandu kwa tuelewe hadithi taba yeni namtahada kamta wale fitna mri ataweze vibration bangizo na ufita sibaki timwambiani bofu maskina wandu watuanza wesheze darasa zenu nizamba uzitungoja zijire ntwangari sibiti mwambiani mruna tsola wanrongoza ndizo hata mrake amakati na haja nizo mrati jore mwani cardiac mraji wabure bofu na mwishe na mrejeze video mwishe nduzinombia na mrejeze ndo video uzinombia atatambukana mruna tsoziranti hata mrati zitunde bofu hamabala mrato zubisiziwa yambe hamauri mtu azubisiziwa zendongo wizo udisha ukado hamato zubisiziwa do bofu bala zubisiziwa do hamado mrato zubisiziwa yambe ilanga mina 5 jours bano tizirepete tizamboka mruna tsozilawa hata besho wono message mruna tsoka hamaka jaiwona tizamba saba mrati buwe na mtsozila mrati jahadu jusa mrajusa nyoha mrado anza tunde mraswani cardiaque mrado jiwa au mrahundwa nane kafa au mrajiri sababu mbona tsozape yake makatsuona bano kutizamba banga zituma yani ngazimanisa subhanallah tizo zijajana moto mwana mshe wa Teresa mji mtukufu wa Songomani na mimi ngamsutene wa mji wa Songomani ukawa mji wa dini wa Qur'ani zendongo hizo kajastahiki zifanyilwani mrumo mjini hiyo amjordinde pete besha tipulosha itwa amjosubutini himeni da ilio mji wa Songomani milioni fua mji wa Songomani ukanga mji kwa mji wa Qur'an wa dini wana wa dini mtu wa hati ya tashi ndondo tashi ndiro mtu wenga nzata ke tauba na istighfar ya tahsama mbabahi na mzaza bofu leza hata deba tsanagirant ile sasa ndongo nane raha msuze njia ngamwanzo ntimize hadisi gebido atsake mbabahi sama montinde kahavuku mgona tomvukisha tife bango lapita linge hali mahtut ngona tomvukisha tife ya msove yode duare mombela wa moto ya tife ya sovege ya tsahe mbabahi sama ya tsahe namza tsahe sama ya tsahe umji wa Songomani sama
ngea utsahawo sama anatsomba duwa mgo mhifadhi yatife ndio rumbila mgona tumvukisha yatife ya yeshi yavuka yajatsa hembabaha hena mdzadzaha hesamaha ukabo hawapwashe wo mjini tsiba hapo mjishe yatsa mji samaha wakati yatsa hena tauba Mungu bawe ka hafu yabo director bo yonziro umri yajuwa tena hasibabu ya ndongozo za mwana mme ichirongo nyango aizo dokana masikini kamjoni samihi kilintimize dipa yinu moto wengi bidwa tahesama hanku tauba Mungu na samahu mtadza hena mbabaye au kambabaye na mtadza njokoba no wadiuze roho ngazitabi hao ukasitida siraunike mrumewe wende wajitashia kwamba ngo mwanzo umrenge alafu wanu kauja ujite mroza barindi tena kusolika yo hatwara kwamba ngo mwanzo huri kubali umrenge ubale mrume hajari kubali yabo abali yakondo abale mrume karjauni kaiza vodwa mbala bangwanzo mruwe mtadzina mbaba wakubali kwamba kabati taburi kubali ujawa humbizi wa hulolo he sharia shamu halali yenrongo zabatani za ngoma za hanyu na vibration na ngoma za ushi za mswalata na bat ngotsorenga gashi ujiholele mdzadze ya za mwana ulindo mwana yaje yamonese irladha hotengweni hotsorenga gashi ujitie handrongo za mswalata na batani ujipatize ujitemro hasara yando yajivuzise kunupi yajitemro zifuba nemba yajitemro hata wendela ihontujua ikabo umro Allahu alam ntujua iba waswili Burundi ukoja waswili yontuzijua mgona rifald hizo hotsorenga gashi ujiholele yeziungo ujivise ujitemro ufe hasibabu nti na wotsibahe erori ya haho bofu naratovuka shedu na mwiso inungyo na hatwara bofu narenjaru mazila butisho shedu na mwiso inungyo na hatwara edunia mwiso inungyo na hatwara nguna rifadhi nile fitna la ndajale ya ukamruma wa ya uparise na telefoni ngo vibre nsujuwa menjakabo nsujuwa hizo wakahamba zaheze mrume usiu ya parise telefoni bo vibre nsujuwa tina uzinja menjakabo shayo de namna video ya hamba za rongo pia shayo wewe moto ulona vibration ya rongo mrumako ya wana kawo unafiki wa vibration da wena mruja ya mrumako ya bangondo mbio hanyu yabo ngoto jorenga sanse ujitie bari ngawena ngoma na mrumako bangondo mbio hanyu kahufu hasara yando hafajifia atofao atolata roho yahe yejo hufangula roho yahe ejo hufangu jila tizwe roho emrumeto dalo le mruaji wanasho hatu zinti mwambiane semeni yabira udagi emrumeto jordalo le mruaji adiwaze mru zinda zile za jiriba la mbuzini moroni ngamushelewa ngasina mezibanu mwanamsha yajitia sansi hasibabu ya mwanamme yajitamro ya mwanamsha uhafu ngamushelewa yeweshele mtu tia baleje mbofu musheleyo na mushelendo ava ya kelke mwatruwa mwakati mwabana ngamwanamshe moroni mbuzini yajita sanse hadisi lazinu za mrumme ukaharia parse mrumahe tiji jare mrumahe ngamtrompe tijika tsuma hajita mru hafu hasara yalo mwanamshe wajita mru bala mbuzini moroni ngamushelewa hadisi hafu yaba hasara yalo mrumme ngayu hadwa ngulolo mrwaji mrajilatize dunia yajilatize akhira yabo mraundu ndi wana yabo mraundu ndi bo wana mralatse akhira yalatse dunia yalatse fami wala mruwajibi saha yakuna ka hompuna woko hufu ekamru hafu watu kufu c'est dangereux c'est très dangereux mwana mabahatu wange ngujolo la mraji yamdi wazi yabo hasara yando aizo mimi ngamibanunga ni mwambionize danger aizo ni mwambianize danger eni uyazikubali uzirengo bahe Mungu jumuhifadhi au kazini minga mbweza Mungu na mtume na minga mzitoho roho wazidharau basi wote wanaze consequence boka babiri muda wote wanaze consequence aizo ngani mrejezo ili nijohendeleza witisho zaba havitfe ni repete ze conseil ni kumwambia niba yakati mtahadharisha ni ndongo na mdozi renga ye 100% au kanyetso wona boka babiri muda zotso jirize ndongo ni ko uzambo kaene na mtahadhari
zotojiri aizo namdozi fanyano sikati mwambia zemezabiro na mtaweze grupu za messenger tumwambia nizo na mtaweze grupu za messenger banga bo wandu wajuja yabo waju ruma waje yabo rengeze ngoza hanyo ende wado zipi bilion rendeje tizanga ngabo wadharau ikabajabira tayinsemeni draw rutwishanga bo dossier za messenger za rengo wandu wa hadisiyo zinikwa wandu waji wandiso de erdaras barati zamba gasina insemeni sirgeti yati wambia uka na mtaweze grupu hizo na mwishiendo sikati wambia ngamwishele yao tabana mtawe banga wandu wajuja wajarenge wandu wadhara wakontinye zile grupu ngwenda kabajabira insemeni aya kashful kurubati aya zematabu zijazi benua vokalizi rengwa zinikwa wandre madui wandiso de erdaras serditi zatsema biani zila mabiani tezi na mtawe shakwa tsukiri sitohadharisha leo ngani mtarashani kadwa vili tsimabiani mtawe maudunga mjourengo mafoto ya hanya afanywa montage mtilo hawazi ukamka direct da mina wanaume